abe warala kotanke ni hakilo baka 94 kata Sierra Leone kelalobe kere birin Sierra Leone Liberia mat refugiol jurmata nyim bankor kam men yalon kon ni la daji kol ni la kulunyal mankelia je nyanta marsal kon ni sata kon ye luwas bugul ta ye do kol dati nyim banko kam namol mandali men dumola ya dum e malla fi men fola ya fo daji kol men mandale mol yeke silo kan yeke katu imam fo moyeke yeke bar mol le nyaake je idal tala fola ba manke fe kuti mol yetake oto fitno kanyum beta ayasa sheikh walatna fitno man beta mol sa jamfala kila fa sallallahu alaihi wasallam fi hadithin nabir abu daud ya fila waran tirmizi nimanyina akafo inna sa'ida liman junniba al fitna akafo mo kunna dio mo kunna men kunna dio walam alay men tanka fitno alay jamfande fitno oto mo sakata ye jamfa fitno la ye jamfa fitno yeke kayra mode ko sheikh ya fa nyame sheikh nimanyina haditho beji hadiso me imam tirmidhi ya samana anim mo ko tawle ya samana ki sallallahu alaihi wasallam ko modol be mol kono men yaron ko alay man taben wol mu kayro bundale yelalati imo koro bunda tawnat ki sallallahu alaihi wasallam ko arjana be woli ako arjana be woli ako molbe mol kono wol mu koro bundale yelalati wala itol mo le chabote kayro itol mo le soronnati ako wol yankan kato be men yalon ka jawayata woto muslim mo nyanta katala pour nyin kam place kana a ke kayro bunda yellati fem mu korote fem sa fitno sab fem sat na mol bulo e nyoma wore nengol e nyoma wore fango sika nyokam wore nyoy wudayendi wore nyo tokuya muslim mo nyanda o kala do kote muslim mo nyanta bor la wala muslim mo nyanta sa kon tol la nyim bankol ka sheko nyim bankol doyata moya bulo wulindi wato wati ayalon amalon setan be kutinala baray mem ma badin nem yemem may badin nem ntol jam dunta nyo kono kenya me alon ko womu alala lañinolati mobe mo badin net ikam moje ina man den dina kilon fanna barnal tatal nata ina se den kadu mun ina den banku di ya ina den sinyo ya ina den alla ko tar fafuta de teman obuka koro duwede ina man ke dina kilindi bara buka koro duwe andum kunum na ko jam fatale oto ndol nyanta menkela na diamol nyanta kala kayrolate na diamol nyanta kala ka nyodeda na diamol nyanta kala ka nyo hakilmayan na diamol nyanta kala ka nyo sabarindi bar na diamol manyanda kala ka nyo susundi fitnol kam waranka fitnol daya wan ketam momoti nyanta katala nga bulo muta nga fay kana fitno ka muntala ko dimba fermeto ni dimba fermeto jolonta adoyatala de barakana me wulu aka keno takatile taka almet kilina kamala barakana sata o jane no lay banko be jane wata nimmo be dimba malaka nyanda men kalam ningaje molbe dimba malaka waram mobe dimba malaka be de ngebulo mota alama la fi fitnola de wala na ko nimmolu dunta nyola fitnola me men kala wala nga wulinge temo de da ninge temo de da men lafta tenden na fitnola ko fitnote ban mbe kupaka pour na society da mbe kupakande faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah oto tol nyanta nyinaka bidum molbe fitnor kankula kam anum bebe banko kam mfama nyol be jam mbama nyol be jam mama nyol be jam mbarindingol be jam na karambul be yele rek na karantal be yele rek mol la business ol bita tarin nal be kering menna badi yal kala menna salol kala menna juma salol la menna atonding menna banna salol la bita marsol ko be tinyan be ma be la nyola bade oto momam problem soto oto de akoleata nyawnya wala fisata ni ko fota kayro la wala fisata ni fota kayro mbadingol wala falam fisata maralla tara mo kunna afuta wala fisata maralla man tare kunna nsaji hakil maya ba même misalo fola libya jam baw ñu dol man ke fam haniya ko albano ko libya jam men dala jam libya kat afrika la tubabu dulete nimmo manta tubabu duno akata libya le way sanyi tantamul jamal lesi sanyi mo lu kata ay jamasti nimmo manta tubabu du ikamo ya tata dame to ko di ñino la wala ñinti akata libya le na tata libya ka je ko faranta tata dinkiral anda nen do man din kanal libya ko tata balo firinta iko fanta setani milira ye mamma ngo jam moliya itole o kibaro moy e wulta lun kele koy man la fi la mansa mantara jam mansa fa sala ndatam tol mantara o kuto ndol kam moy ala fo pour nga hakilo biri wulta dolu man som
pour ye man sama dole yaje ko man sabe bola janne katu duniya be démocratie ko wala ndol buka diamu no muka hanyin na banko kam muka nyin soto barin ka domoro kele woto mode e kono kafa ila jaralo free ila karango free ila libya no fon pour yaje banta kata ko di nyino la buka soto bari ko munamu ila dewonte wala nyinti ko mol kay yeman net libulo e bukeji mol kay yeman suto e buka hanyile nyinen kala e buka hanyile diamu ko bebe man sala bula tala amar anale dimbaya bari ñinata kilala ko mola sallallahu alaihi wasallam ko kila ñine fo ko duniya la ban wala be kala ando ako na keta fanan kana falsika ngana do ko sika ngana mamma yo ko mo soso annabi yo mo ko mo buka soso biri ko mo soso no lonnal be jela lonnalu diamuta mol yewol ke tolewti ko nga fa ñame mol yew ko kawet ye ka ko di ñine lalti ye ka molto men yalon ko mu deke dingol leti wala katu deke yarol e ka man sala deke ya même mo grafite kaatu wayela jufol fandile aytol makoy molbe tubabu do be sukusukula molbe banko ke be sukusukula molbe bante be sukusukula mole kidol sika ye femo sika biri Gaddafi fa anim bi tema sanyi gel libya man kay rosro bi libya dingo gambe dingo la balwo betiyata libya dingo bi gambe dingo le la mane asuta la balwo to katambi libya dingo bi gambe dingo le ala korda kandano ayelano je ay sinoje katambi libya dingo ila banko be tiñata na fulo be tiñata sandon be lamo ila banna salwato libe dingol be kumbole ko leon buka sanno me alon ko nunto le ben ko mo buka fo ka domoro ko fo buka domoro ngene sopla yala itala domoro be lore na men nyantete sile keto sopla yala boro ita ko nyinin kay aka fute ita male ita laftala nyame karawo ita laftala nyame ka so le dingo buka nyinin ka fabe karam dal fataka itala haaju taw itala haajo munete wolem somande yew taw wulete la haajo ni mo sana lalde ni sano diata yak gadi no le bebul femol be bebul ni ni wandi mo songata wandi banko kay yamuta ya tindi e kay ko tela banko kay nyimu banko dingole bar wo nyaawonya ko mallafi wo sala e ka furuyata bire kuru ko bonni je kila men folen nata sallallahu alaihi wasallam itol manna kay rota hanisa oto nga hakilotu fitnoto mantara janka man sa kula jande na programme fana manke politique mantra politique plateforme to jang andu momantol ki ala yalo wallahi alladhi la ilaha ghayru ngani men fo politique matina ngaf fala ko nim fitno boy tan dani tatita blaso mol sa jalla moy askeno modo be je wala fala fitno nako param abe ko layta barin dani tebe tula jan men tambe jan ayni taraja eti wani en tol be taraja nim fama nyol amante wala nyama ngata dula la soto ba manta modol bortal barin tol manta na modol ko tuje mo men mbela family mol turaji men tambe jan biri ko islamonat 2016 mole je janna ferio kono fo mol kate kara bal kono ndeni tata la bang manta ntuta janne ademu wartan kanya wanya ntuta janne nina dimbaya o nga fo men ye fane jamabe janne manta bari mbetu da dewu dinne de nga men dewu wolam nyinti ko fitno anun tani itaman kidisika itamen kala moy ndaman kidisika itaman kidisika angani o tela angani ten imam murusika angani o tela angani o ten imam mofa anganiyo ten amaniyo ten bari meni ba kuoto birwol mamman tan tedi te be banda ha mosoto buka suto sinono mallanno so na korda kono mallanno so na dimbalto mfe ko bibe mbetar la balure ngako ala la nyino le bari mbetu da kudole mirana mune wa sabu fondol la ke ba nteni te mawke woto wala tinna ko ningaje wo nyongol ka fo hanna manke afo aka fo molka akankula ntol nyanta diamulale wala munna mbele nyanta diamul al mamulu al kalolu na kontondulal na simandulal na bendulal na sangadulal dawo da nim mulu ka be al falu nim kumalal nyanta kumalale ye diam ila kumo manke politiko tide e ka kume famol ka to nin tinyaro ke da soma itol ta borla de men ya ka skeno wol fambe borla men ye bulo bula ko ras keno wol be borla men yo fitno ke jan dolbe jawol tar exile mantaram feñi banko kanja po men bekake akata dolla wol be sirinjan oto nga fole kamma dino la minti nga fole kaba Cheikh Ali ñine be mbulu jey salafa mod se hakiloti le banko kiya fa sallallahu alaihi wasallam de akoni fitno boyta men tuta sirin wala fi sara me wulta ta da bula fitno oto fitno ninga fitna ko nga kala fo fitna ko nga kala nyoma ko yije fitna ko kana nyo suku sukal ngana banko tanga nyin kamal na dino sa tanga nyin kamal na moya sa tanga nyin kamala sa tem ko sura na nafulo sa na hajo keno wallahi alladhi la ilaha ghayru gambe bala yin doyal abe ku yarim fe nyame nin tol mamman tajam momoy ko bele korda bo lebita Senegal wolu ne balu na ko
o ibalo nako ala e men fo wolem toñata ibalo nako kila e men fo wolem toñata ala malen tankala woto ese moto ma be bulu sala wa cheikh baraka ba jazakumullah khairan toña ye men fo bele nga moy fitno misriya man lafa adon ay fiere jama la landi pour ka baye pour que musimo jam fanda yebe fote libera karol bebe o karamata ala mandal libya hali yaman al wala kata jet iraq wala kata jet Saddam Hussein iko mo ko ngole mat iko ay wol patante iko nga fama e fero beke pour ka kelen ka bondi jeto foy Saddam kitendi ya fa bare wonen bi tama ala xama kay rasul Allahu akbar abi wala nyama yamat man ko kam Ali Abdullah Saleh wala no president yalla di Ali Abdullah Saleh o faram ito biro la kam yalla jang no tobi janyata nga hakito to bak wala mundi ya fele di amako wala nyindu ko nyin tinyarolu nyin hakola nasolu hakola nakarolu fole kede Allahu akbar kila ala sallallahu alaihi wasallam ko nim bam bal tan kono ako satarana asaratan wa umuna tunkiruna wallahi asara wala mundi wala man salam bang ana femolo ibe mola na fulo tala ka use ka domo nyana be man nyana ken mendiyate tole ani femolo kila sallallahu alaihi wasallam ko wani be sila masakel wala kala ibe kuru ya kala ibe jangol kala e mola ko dakar Allahu akbar amanda wala ako umuran tunkiruna ibe ko do kala mi albe jela yar kalbe as ko konnale atela fala lona ko ñu ku folo dunya ko le woti folo ñam dina ko le bara wanya nyama kila ko mole sabari man sa memma kan anya taw kala memba kan anya taw kala de na mo ke ita ta ko de bolati ala ko de bola ko arabe ko de bola ñame ala ba so ko de bola woni mo yemmen ki albe ko de bola kila hadith rasul sallallahu bukhari ade muslim ko ko ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu Allahu akbar laysa bainahuma turjuman Allahu akbar ako moten ko fo amari sa diamul yamal qiyam Allahu akbar kana surati tabje tabete kana surati di Allahu akbar ako fa yanzura ay man minhu fala yara illa ma qaddam Allahu akbar wa yanzur ashma minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur qibla wajhi fala yara illa an-nar Allahu akbar ako muslimo sa bulba bulu jota fenjel fayben tambe de kunu asi maraji be ata fenjel fayben tambe de kunu asa nyata wodi be ata fenjel ho dimba Allahu akbar fatahu nara wala bi shiqi tamra akunga sila femi mele membe diba sila ma Allahu kana tara ko tamade o kundu ay wala bolla sadar pour tanka dimba ngati woto man sabe ben kera la budda ay mistake la budda ay mo nak sa ko nakar la budda bari no keta mo ne tara do ko silal bi je sere ko ñonfu nimma sama keko men nyanta tay futam ya ko to biya wala do ko afay ko ho ñin amanya nakara ñina ñanta kera ila ko to dia ima futa no ama fere kay mo so to membe futala ama ya di wala letaro di wala waya futa ndam sila ni asra ni futa man sama misal fe yela ko to dia la amman son akela sila ita do ko yoke waranto ima futa do man sama ya di mojo la fra futa ndam o ma futande sila membe je ala yo rawle ka ya Allah subhanahu wa ta'ala pour ay hako min de masakan pour ala sa sona de masa praya di ni masama di la ala dani ida hako min de priyaso masabul lembang wala masatan lembang ita hako min de ala praya di ni waketa ni ya soto alhamdulillah ima soto sila mun be je sabaro bak ako hatta walau darba dhahraka aw akhadha ma'ak Allahu akbar hal man sayyala furulta ayliba e sabari munatin na jang nyanta hakko to bla ba ñi manke ka man sa support pour ala kuriya ka nabe kuriya abadan ñi manke ka fa man sey ko e be tonyere mena continuer wala ñi manke o tide bar sharia ka ku masalihu de masaba mafasil ka wolu jibe kayro ni kayro tano akolu jibe bar hanata kayro to keri ko rol nata
bare koro bi jan koro fulul be kelen dum ndimale warama ba seedon kaji ko dum ndimba bari warman tew fenkala no dum ndum bare ngota ko bari misal masala mo la ko nako to nyerol ko leala ma si bolem mo wala fa bar silam ni ya ni ima soto silam membe kan ala dal subhanahu wa ta'ala ala dal wala amake sunna fa to nya ko min kalo kene ma to ka masala ngay bulu ni ala ngay bulu no ta futama ya tanda ibe futa doama adi mo le futa no lama ay futama ay tanda wana abu sa'id al-khudri rajala ala ni fa hadith to mi ala ko sahih muslim kono abulu do kila sallallahu alaihi wasallam nga kelo do le kelo kola kila na fulo so de jelo wona fulo nyen kila bataraka wato men dan aya kala ay modulu so ay na fodi dolla do be je ama fende wuro akon dal kila be sallallahu alaihi wasallam bare nga kullundile ma fa kene wat nga kullundile nga dumbay kullo kon ka dumbay ngay ko ha e kaari ñol tuje iman diri ke walla iman fendi walla adi ndara jero de ngaje ko de muslim wala muti limani abon le muti kila kay ko wal aw muslim wala muslim wala mat abu sa'id ko ko mo le fulan ko tak kila fulan ko aw muslim kila la kay ko ndede ba fulay ko tumondo nkado so ngado bali alo ko ngame bali ngawol kanu alaya dina ngame bali ngame so Allahu akbar bo mo na ngadi kala mo na madi kala ngakari bali kato ngalon ne mulwa sonno mako alay no nala ko li wala ba sonno mako no atay feso ni dino kono na fulol karola am feso jeewo ko o ma di mania nasi bari kari o ngadiro ke wala ngawo so nimma o so asikena kay kafiri asababo askena ke jahna dungo sawa saboti amari kam mana de newbe kala nga fendi ala bisa sonno mo tenkondi pour asa tuñi dino ni ko Allahu akbar jang al imam nawawi rahimahullah abi fasar rajala sahih muslim ko ako jang ako fi ta'addu ma'al umara'i wa salati ako jang daji ko biji kati ko nimma se fenke mi ako ifisa jeno zahirat ko amake ko ako amake sunnoti yelo kede wat ka wuran ka wuri ka sata mole membe ta fata fonfe ya fay ma abu sa'id wala dara kina tan kam ka fay ko ha kaari ñol de ma yol balle ima wol so ay ndere jerato de li ma na molle mut ndere jerato de e jessal pour yasoto kila sallallahu alaihi wasallam ana ko ko ndama naja madi wulula ngadi kaarjolo ila limani am futa woto o lebuloto bari ñu dal lima futa lebulo mento hani bam fendila ila limata ata jijara wana ngawol bari ngadi ñu dol men limana bambam so watinna man sa ko ngamen to de do problème wata bayla naso te bayla man sala mo la hako naso nakaro wote bayla hada wadi yalla go nyam ban ni wo keta ita janta mine kera kam ngam fo wala ta kan ni ma kan kan afa moye be saften no o man keno ala dal subhanahu wa ta'ala mona tinna ne fitno wulin de masakam ma to do man sabe mo wala ko de ala ko jannim fitno man tore fulata atema man la kala fot ba duniya ko do jam askeno watara ko finture man tore mo jama to woto kamma sai don kaje ko masi bolu ni nyata e kaje be sfoniyata yota Allahu akbar ina warma filiji ko be ngem fo Suria afra agol nyam ila mansa Bashar al-Assad no ko le nyal ko shi ala me kaminto la nusayriya o shi asifa la mat ya fa ay tinyara be fonka ana fa fa la me ke awata bak ay muslimon be fa musulmo kendol isi ala le control ar faran nata afadan o basiba kilo o be keri bara wanya mo be karaw nya soto rene mo be la juma solo nya soto rene mo be la alma solo nya soto rene marsol be yere ko be ke kan anyama kabiri fitno wulta e ko porka bashar kele ka bondi jeto ha ko foro men ya wulini be kan kele ne be ta fo nyaato silang bare dunia le wulundi dunia ko do dunde tema e nata fata e manki kiloti ne ata ko law fata fam ki dum ya be kiloti non asfere ba bojere je ba dunia le wulundi e walita Allahu akbar wo waliya atinna Russia lata Bashar Assad askan masakan kama koy hani bi mene fitno wulundi e fa mene masoto mo fata sa keta groupe ngolti sure banko kam
moɓe fata alda mala kontolo moɓe wuɗayta kabo syria ka bori alda mala kontolo musoɓen fata o kono dinoɓe fata alda mala o le fata ɓen ɓoyta jamal ɓen ɓoyta karamugol ɓen ɓoyta alda mala kontolo hani bi raftaɓe nde masotoɗo hani bi muna tinna seeɗagoɗo landiro manta wona démocratie yo ñummolla woton ka men coodi fitno aman betea feerol bijeele silol bijeele seeɗaga men jani mane ni lafta i lafta kakka dina moti bulaw silol noon silol noon bulaw silol noon ni ɓoto nooma inchallahu taala i lafta men niya soto alhamdulillah ima soto i sabari alon ko mansa lumɓe sila ala mansaɓe bannane ala banda wonade lumɓe sila masaɓe lol ala ñakino wona subhanahu wa taala lumɓe yimɓe yaala ko nafuli mammo nafa dimmammo nafa place mammo nafa foye men tammin wonoɓe kelale alaɓe masa konti wona fen fen tambita ala ɓaaro sene ke mone hawni yala o binale sikata en ndome sika oto de ndome sika kowɓe lo binale o kinaɓe o ñama kana ke probléme o sabulati banko kam son yeso ngama hadis o kila hadis o sallam ko ni problème nata so yeke alal jawte membe kala faar moti membe kala mo faar gon membe faar be kana kay ite kana ta faar lati Allahu akbar ni ko la nata ite son ko la jurmete kam be kana so ite ko la jurmo kam ite son ko la jurmete kam be kana so ko la jurma ite ko la jurma mo kam hadis o be kila fa alayhi sallam hadis ba kila fa ko alayhi ko hadis o ko salama ibn ubaydillah wala muta kabab famu Allahu akbar kama kila ko sallallahu alaihi ko man asbah minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda qut yawmihi ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha Allahu akbar rahu at-tirmidhi rahimahullah عن البخاري فانا في لا رحمه الله في الادب المفرد كلا قاري صلى ko ni mo be sorta atul kon a sorta abe la maniaring ala dinkiraɗo aɓe lamani yarin ala siloka eɓe ɓoɗo jakata marché oto e ɓole yakkata jame oto e ɓole yakkata karammo oto e ɓole yakkata dokuɗ laato ila silo ni ila koɗaɗe la sotitade laatema lamani aɓe jeeto mandorati jeeto silati jeeto fulan ñango ako muafan fi jasadihi i marira jafeɓe tankari kurante la tour kurante kam yafam saban ñango ako enda o quutu yawmihi ite maari la tilibalu o beebulu ila tilo balu o beebulu ha kila ko alayhi salatu wasalam akaka mu ite maari duniya ya ber kafun kadira Allahu akbar ya lonna rahimahumullah ila fasaroto nyim ahli wala koto iko mo masalem ba ministre lem ba député lem ba commandant lem ba lonna lem ba mo ko tan sénégal lem mo be ñi ko sabo lem la poti yetara balo kono ita labala ko kayra ba labala ko la boto boto jeero ila jaafe tra kende yaari kayra ba o boto je ila balu ramo o be bulu kayra ba nyin kayra sababu kila fa sallallahu alaihi wasallam motela nafala nafale mo men fo fotela mo be masi bako ngaje lundo yamani ko do yamani ko yamani abe diamu ka a diamu ta diamu kolenna ako ya ali abdullah salim kelemi ko ay hakole nakar ay to nerole kan ko jamal ako tel bi a jarte hana tan ko ali abdullah salim murnana ye dala ci million ila ko do million ya bondi pour kayro badda ko wotumola pour goy morna Allahu akbar bara fela wota kelen no tambete sa na fulo tinyata molu niyo bonta molu borta musol kono mata ya fam dingolo fata ani hani bi yawan kayro so woto walatin hakiltu ba ila jata kenda bebul ila domoro bebul kila ko alayhi salatu wasalam ite man kam me dunya be kafun kaso Allah bari ni be ma sete fana ni ko tambila ñin ni mo be masaya kono moro jata kenda ma so ay masaya ya so la abadan mo be masaya kono ay silam kono abadan ama kayro so ay masaya kono ala masaya ya so la abadan ni mo be masaya kono ay misal be kayro bije masila ta ka o karola jarobe kende yaari bari bari ngam soto abe bas be sadi soto la ta ya soto woto wala tan nyi kusa bor kila ko alayhi salatu wasalam ni momo ya soto doro
ite maade kabunta ko duniya bere kapunta ka lay bulo ko Allahu akbar bari nak jamaade ma ka tan kayrol ko le mu ka karam ngatar ni memol ko le mu ka karam adu hada woni sahatu tubak hada woni ale ni mo ke e nyanta ka de mo jeyi ale saba ila ko saba yaman banko kanam saba ila ko sate valam dinkiralam saba te tundolam jeti mi ara ko nunto ale kayro men kaya warta bak yirdi ngol te banna gari ne fawol te banna kayro fana be siare hani sare mi sate ni mi sate do to sate do haydara isi tama sudan tila alako siru fi alayya wa ayyamun aminin al si boring al tama ni sare tema al be laman yaare ma si bote sota bari mo keta yaman ko saba en kolo e na taw ne mo de kafiriya Allahu akbar ene mo nyin kafir mo kafira be jamam imam ala tentoala imam ala jayala bari ko Allah ko Allahumma ba'id bainana rabbana ba'id bain asfarina e ko ma la fayna silo ne xam sul hajam fani ko bisal be di bona sera konda yede ga fara birka misal be yalla ga fara de jamala sele ko ala ko lafta wasata bode e be bode pour ni bona birka ma ni bona sera konda yede ga fara birka ma ke kelo si jam subhanallah rabbana ba'id bain asfarina ala ko wadalamu anfusahum ye fantoñe ko woni yele mata Allahu akbar woto mo saba en ko le ko muso kala kera mata kera bolo lem bang wala nyintimo wala fen kala kunto kanum gañu le koto jana ka fundi ala kera ka fa tem iridi wala abga ka de men ka jorom fano kono wala kera ko da mar ka fa tem men jorom be ko son ka dom men jorom banko kan ko son ka dom baynatna badali natna kafiriya Allahu akbar kabiriya o kafira ke fitnu natna na lonal ko rahimahumullah wotumo barasole be je miyana ko baras badam alay man tabe ya lono bar kabiro fitno keta kabiro ko wol keta e ma ala ne mo jay e ma ala ne mo tentu alay mo ke nyino alay wol sarate mbika wala taw fenso nyin ka dom ka fenso dom ka yala nyino mo sebe so banni ala fa menna ka prepare ke ila tinyara kamma ila kuriya ila ala soko kamma fo wake nyino nala law fo nya doya wona da kaw fenso nyin ka dom ka hono fay hoka ay hoka jidunta fenso do boyta bu mo lati nyata masi bo na tombo e jetu munda e nada ke molti e nada ke fe goldi atonde refugee bankol be ka dunya ko to mo ka saudi nyoto kata Oman kata Qatar kata kuwi kala din kala tari muna tinna e famo la nyin arab won wala tinna nemo nabe bulu isa ala tinto bak ya fa ko Somalia wata be Somalia kero be bulu ne be bula wata bak aya tinna be mo fam ka tare bul Somalia mo ka wuli Somalia ke ba ko datio fa dim baade ani sadio fanje wala ani ba fanje ne ya fa sala mo la ji so sala to dammal ay so damo ay suboni to be fay awan so le fen nadir bari ala tan mo ke Somalia be nga karamta Somalia hani bi e problème ko hani bi Somalia ndena to abdu ibe faare bangol ka ya fa brefi ya woto nin kayro e bakono allo alayde ya alwalad ala ko koysin ko le ko fal ya'budu rabb hada bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ibe nemo kono ibe kayro kono allo alayde ni ma lo lumbe sila isi natala atalata tambita woto si Allah subhanahu wa ta'ala ke ko mo lati anen ay nga bula kende manoma fula ñaw me men wado be ko mo skundul damen do si doa fara siyandi doa akumata bak nga siyandi ni nga doa siyan inshallah Allah man tabe on jalla wa ala to mo be sirede menna Allah man tabe na siraw ni te kala kayro dama se bango kam inshallah ala ma ala ko jama alman so man tabe wala alman taga fitno wala hada wallahu ta'ala a'lam abaraka baka Sheikh Ali afele wato binam mutala jam yemen banke wala mu toñati ko nga folo ñamen doron man tara jam pour ka politico bambe o wato le kono mol femo fem fota skeno mol camera ko ka dende politico hani manke kila sallallahu alaihi wasallam birade ya mutan tolla ko la dia mutan marol la ko to man tara o programme o kono wala na mawsamana bar kila e mol slande hari ñi ñaton kaya ñinol lale sallallahu alaihi wasallam sahaba la islande la ko kana ñini akoy ko la kera lungo abe kala moy nimi soti abe kala e doyati woto wala tinna kila sallallahu alaihi wasallam biraye wol lonja e wol fo alqur'ano yo sata kila en karande wala anata nyum fanam fontole ko ibe menu karan kala janen duniya be banna ata baye no la fayeke bawo kila len kibar nyen ako setan kortale
pour mole jalangol bato jaziratul arab bare ay mankore nyenna de ka fitno du da maltem oto mewo problème ol le kon mewo membe keren kilala ya fanya sallallahu alaihi wasallam kabe kelal oto se sabari nga doma nyofe nkanam fam bulo bula sewo kono so mantina bono le damen to nga ala dani ala kayro ken kila ya mar wala ni sifanata ako ngan tolbe men tolka ntolla ko ngani ala bul itol me yemen ken tol ngenen ala tu nyola ala manke mansa de men ka sino de yomal qiyamah batar la yom me mosio jam fata nyoya man sanji kemesi sai sai babo ila marifa janni sanji tallulu abato sile sama ya fat na fata dunga yin ko ku ke ibita tele kitin la yomal qiyamah itel nu aytala commentaire ni be siri wulole kon hakala ngol kon be siri njete mam fensor ila wa hako alaba taala bula ba dilela kada tele marandula ko le beji ata pati taala jamana fa wolun nan nafa lu ngoto to nim ben na hako ni nan shaaji nan alabul alama ale ma ko alama ale tawfiqo ke alama ale barako ke banko kan kon dalta nyame so nombadi 994 2974 664 2974 99063338 69063338 79063338 990343 709222 ba fal alama ale ben sabuma alama ale tanka fitno ni jarabo den masibol alama ale yamfanna alfali men fata an men be balurin albe kando ka fajani be altarol men assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله.